अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मा पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, अभी से चंद घंटों के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे खौफनाक सियासी लड़ाई का आगाज़ होने वाला है। ये कहाँ से होने वाला है ये आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक वाक़या जिसने सबके सीने छलनी किए हुए हैं, सोशल मीडिया पर ये शेयर हो रहा है, फेसबुक पर शेयर हो रहा है, शायरी लोग लिख रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं। ये नाज़रीन एसपी इस्लामाबाद अदील अकबर साहब है। अच्छा, अदील अकबर ने नाज़रीन अब 2:30 बजे तक ये बंदा ठीक था, नौजवान बिल्कुल सेट था और इंतहाई खूबसूरत तगड़ा तगड़ा नौजवान, घर में एक बच्ची है, एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी जी रहा था। लेकिन 2:30 बजे के बाद नाज़रीन अचानक से ये अपने उनके साथ जो मौजूद ऑफिशियल है उससे गन छीनते हैं और खुद को गोली मार देता है। तो इस्लामाबाद पुलिस का एसपी, खूबसूरत जवान, घर में छोटी बच्ची है, 4 साल की बेटी है, और वो अपनी जान ले लेता है। नाज़रीन, अभी जो इत्तलात आ रही है, खबर में देख रहा था, बल्कि एक शख्सियत ने, जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन है कि जनाब ये लिखते हैं, ये मोहम्मद उस्मान भट्ट साहब लिखते हैं, एसपी अदील अकबर का नमाजी जनाजा अदा करने पुलिस लाइन गया तो अहलकारों ने गेट पर रोक दिया और कहा कि माजरत आप भाई हैं, मगर आईजी साहब का सख्त ऑर्डर है कि मीडिया का कोई नुमाइंदा पुलिस लाइन दाखिल नहीं होगा। यानी इस नौजवान के नमाज जनाजा में भी मीडिया ऑफिशियल्स को दाखिल नहीं होने दिया गया। अगर मीडिया का नुमाइंदा पुलिस लाइन दाखिल हुआ तो मैं ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दूंगा। मीडिया का बंदा पुलिस लाइन में दाखिल हुआ तो मैं मीडिया में जो ड्यूटी पर मामूर नौजवान है या एहलकार है, मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब नाज़रीन, बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खैर अदील अकबर साहब के बारे में आ रही हैं, मैं उनके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन नाज़रीन, जब बंदा अपनी जान ले रहा है ना, ये इंतहा है, ये घुटन की इंतहा है, ये डिप्रेशन की इंतहा है, ये साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुका है, यानी दिमागी तौर पर बंदा फारिग हो चुका है। और अगर आपका एक एसपी फारिग हो चुका है, जिसके नीचे बाकायदा से एक बड़ी तादाद आती है पुलिस ऑफिसर्स की, एक अथॉरिटी है, तो उनकी ज़हनी या साइकोलॉजिकल उनका अंदाजा लगा लें। नाज़रीन, पुलिस फोर्स के साथ हमारे बेशुमार इख्तिलाफात हो सकते हैं या हैं भी, और अक्सर हम इनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर आप हकीकतन देखें, गुज़श्ता 2, 2.5, 3 सालों से जिस तरीके से पुलिस फोर्स को ब्रूटली इस्तेमाल किया गया, ब्रूटली इन्हें झोंका गया है, इन्हें आग की भट्टी के अंदर नाज़रीन इस पुलिस फोर्स को बाकायदा से फेंका गया है, उसके लिए आपको एक इनह्यूमन इंस्टिंक्ट चाहिए, आपको इनह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। ये हमारा पूरे का पूरा महकमा नाज़रीन ये खौफनाक किस्म के डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है, ये स्ट्रेस से गुजर रहा है। नाज़रीन, आप सिर्फ चंद एक स्टैट्स या डेटा उठाकर देखेंगे कितने पुलिस ऑफिसर्स ने 3-4 सालों के अंदर अपनी जानें खुद ली, या उनकी फैमिली लाइफ कहां पर स्टैंड कर रही है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ कहां पर स्टैंड कर रही है। हमने खुद रिपोर्ट किया डी चौक में, जब ये पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे नाज़रीन, दायरा कुछ खानदान अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो एक फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसके लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन नौजवानों को इस आग के अंदर झोंका जा रहा है। तो नाज़रीन, वो शिकवे ये करते थे कि भाईजान आपको अंदाजा नहीं है, हमने 1.5 दिन से रोटी नहीं खाई हुई और हम रोटी का खल इंतजार कर रहे हैं। एक टाइम पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए सिंध से नफरी मंगवाई। मैंने खुद नाज़रीन उनके इंटरव्यूज किए और वो मुझे ये बता रहे थे, बल्कि इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि भाई एक एक बंदे को 40-40 एक कमरे में, यानी 40-40 ऑफिसर्स को रखा गया है, और सुबह होते ही चूंकि जगह नहीं होती तो गाड़ियों में भर भर कर नाज़रीन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स में आकर उन्हें फेंक दिया जाता था, और वो सुबह से लेकर शाम तक नाज़रीन उन ग्रीन बेल्ट्स में बेचारे गुजारते थे। फिर जहां पर इन्हें खड़ा किया जाता है वहां पर मोबाइल फोन सर्विस नहीं, वहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं, सामने से क्राउड होता है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बंटा मार रहा है, कोई गुलेल चला रहा है, ये खड़े हैं, शेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो इनकी तरफ से भी किया जा रहा है वो भी इनह्यूमन है, जो इनके ऊपर हो रहा है वो भी इनह्यूमन है। तो खौफनाक किस्म के क्राइसिस से गुजरे हैं। अब आप सिर्फ कश्मीर की मिसाल ले लें, आजाद कश्मीर में नाज़रीन तकरीबन जो हालिया प्रोटेस्ट हुआ है, जो नंबर कोट हो रहा है, 140 से 50 पुलिस वाला जख्मी हुआ है, 140 से 50 पुलिस वाला जख्मी, 3 से 4 पुलिस वालों की जाने गई हैं। अब कोई पूछने वाला है कि आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, ये लोग किधर थे, इन्होंने क्यों पुलिस को वल्नरेबल किया, क्यों ब्लैकआउट किया, क्यों वहां पर इंटरनेट, बत्ती, बिजली, जनाब मोबाइल फोन सर्विस सब कुछ आपने बंद कर दिया, क्यों ऐसी जगहों पर आपने पुलिस को भेजा कि जहां पर ना कम्युनिकेशन हो सकती है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, वहां पर वो वल्नरेबल हो गए। एक तो नाज़रीन क्राउड तो मौजूद था ही था, लेकिन उसके अंदर शरपसंद लोग भी शामिल हो गए थे, जिसके बाद आकर ये जो सारा ब्रंट फेस करना पड़ा, जो सब कुछ सहा वो पुलिस ने सहा। वहां पर मुरीद के में आप देख लें, ऑपरेशन किया गया, एक जनाब ऑफिशियल को तकरीबन 21 गोलियां लगी हैं, बेशुमार पुलिस वाले जो जख्मी हुए। तो नाज़रीन, इस फोर्स का जो इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ऐसे जो वाकयात हो रहे हैं, ये खौफनाक, अल्लाह करे कि ऐसी कोई और सूरत हाल ना बने, लेकिन फौरी तौर पर जरूरी है कि इन्हें पुलिस फोर्स को नाज़रीन इन्हें एक कवर दिया जाए, इन्हें साइड पर किया जाए, चूंकि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो सियासी मामलात हैं, वो सियासतदानों ने हल करने हैं। चूंकि ये अपना इनका फेलियर है, ये पॉलिटिकली हल नहीं कर पाते, उसके लिए ये फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और 2-2.5 सालों में पुलिस फोर्स नाज़रीन घिस गई है।
کوئی بازار، کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی جنگل، کوئی گرین بیلٹ، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر ناظرین ان پولیس والوں کا یقین مانے یہ بھاگے نہیں ہیں، یہ دوڑے نہیں ہیں، یہ گرے نہیں ہیں، یہ زخمی نہیں ہوئے، لہذا یہ خوفناک قسم کے ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری پولیس کی ہائر اتھارٹیز کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ بھی ذمہ دار ہے جس طریقے سے ان کا استعمال کرنا ہے، کبھی رات کو گھروں میں آپ چھاپے ماریں، کبھی آپ بندے اٹھا لیں، کبھی یہ کریں، کبھی آپ وہ کریں۔ پھر ناظرین دوسری طرف باقاعدہ سے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور کیا پولیس نے خود ہی اگر 3 رکنی پولیس کی کمیٹی بننی ہے، کیا اس نے تحقیقات کرنی ہے؟ بلکہ مظہر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری یہ سارے واقعات کا جائزہ لے کہ 3 سال 4 سالوں کے اندر پولیس فورس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کی تنخواہیں کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہیں، ان کے سیفٹی گیئرز کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کا ریسٹ، آرام، ان کا سکون، ان کی نیند، ان کی فیملی لائف، ان کے بچے، ان کی سب کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، اس کی ایک داستان کھلے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ناظرین ایک خوفناک قسم کی سیاسی لڑائی جس کا آغاز 4 سدہ سے ہونے والا ہے، یہ ناظرین سہیل آفریدی کو دھکیلا جا رہا ہے اور دیوار کے ساتھ تقریباً اس نوجوان کو لگا دیا گیا ہے، ایک نیا سی ہے، ایک قبائلی بچہ، لیکن زیادتی کی جا رہی ہے، پولیٹیکلی زیادتی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں زیادتی کی انتہا یہ ہے کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے اور اس کے باوجود آپ اسے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے ناظرین، سہیل آفریدی ایک نقطے کے اوپر اڑا ہوا ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر اڑا ہوا، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پہلی تقریر کا پہلا لفظ کہ اب کی بارش کے عمران میں مارا جاؤں گا۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے اجازت لینی ہے، میں نے اپنے لیڈر سے پالیسی گائیڈ لائن لینی ہے، میں عمران خان سے ملے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مختصر کابینہ بنائیں گے، تو سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم کوئی مختصر کابینہ نہیں بنائیں گے۔ تو جہاں پر ناظرین یعنی بیرسٹر گوہر صاحب، ناظرین اب کیا کہے بندہ بیرسٹر گوہر صاحب کو، شریف آدمی ہے، پٹھے پنگے پہ پڑ گئے، لیکن بہرحال سہیل آفریدی نے کہا جناب کوئی کابینہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں عوام میں جاؤں گا، اور وہ عوام میں جا رہے ہیں۔ اب 4 سدہ ناظرین، وہاں کا کراؤڈ، وہاں کے لوگ، سامنے قبائلی سی ایم نوجوان کھڑا ہے اور خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، تو کیا گفتگو ہوگی اور کیا بات چیت ہوگی اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں، آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بلکہ آج شہزاد اکبر صاحب نے ناظرین ایک ویلاگ کیا ہے، اور وہ جو بات چیت کر رہے ہیں، شہزاد اکبر انتہائی باخبر شخصیت ہیں، پاکستانی نظام کا، سسٹم کا باقاعدہ سے حصہ رہ چکے ہیں، سسٹم کے اندر موجود رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جو بات چیت کی ہے، انہوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی کوئی دشمنی وغیرہ ہے، وہ وزارت اعلیٰ سے پہلے اکیلے پھرتے تھے، ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، انہوں نے جو موقف اپنایا ہے وہ ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اور اب دیکھیں تو ناظرین سہیل آفریدی کے بارے میں پریس کانفرنسز اور بڑے سخت ترین الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم ناظرین کسی بھی طرح کی کسی بھی سانحہ کا شکار نہیں ہو سکتے، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم آلریڈی بہت زیادہ نقصان اپنا کر چکے ہیں، ہم کلاڑے پاؤں کے اوپر لوگ مارتے ہیں، ہم اپنے سروں کے اوپر مار چکے ہیں، ہماری معیشت کرپل کر گئی ہے، ہماری فورن پالیسی فیل ہو چکی ہے، ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ہمارے ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو گر چکی ہے، خوفناک پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس ملک کے اندر، اور ریئلٹی یہ ہے کہ ناظرین ہم کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کرتے، ہم بڑھ کے مار دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، یا میرے جیسے بزدل کو ناظرین کیسز بنا کر، دھمکا کر، ڈرا کر شاید کوئی جعلی بیانات یا جعلی سٹیٹمنٹ یا جعلی تعریفیں تو یہ کروا لیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ناظرین 2 پیسے کی اوقات نہیں، اور ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے، پاؤں کے اوپر سٹینڈ نہیں کر رہے۔ آپ صرف پرسوں کا جا کر شادیب خانزادہ کا شو اٹھا کر دیکھ لیں، خانزادہ بھی چیخ اٹھا کے بھائی جان معیشت کرپل کر گئی ہے، معیشت ختم ہو چکی ہے، غربت خوفناک حد تک گر چکی ہے۔ پنجاب کے اندر ناظرین جو کرائم ریٹ ہے CCD کی ہوتے ہوئے بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر آپ موبائل فون جیب کے اندر ڈال کر نہیں گھوم سکتے، اور ایک خوفناک پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو ہوا دی جا رہی، سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کروانا، اور اب وہ باقاعدہ سے سٹینڈ کر رہا ہے، اور وہ پبلک میں جا رہا ہے اور عوام میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ صورتحال بہتر ہو، لیکن چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب جو گفتگو اور بات چیت سہیل آفریدی وہاں پر کرے گا، اور عوام کو جو ریسپانس ہوگا، کیونکہ پورا خیبر پختونخوا ناظرین وہ ایک مٹھی بنا ہوا ہے، وہ ایک نقطے کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر سہیل آفریدی کے اوپر آ کر اکٹھا ہو گیا۔ اور پھر نومبر آ رہا ہے، نومبر کے اندر ناظرین خادم رضوی صاحب کی برسی بھی ہے، نومبر میں تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوئی تھی، اور نومبر تحریکوں کا مہینہ بھی ہے، لہذا کس طرح صورتحال جائے گی اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لیکن جو ہارڈ سٹیٹ ہے ناظرین، کوئی بھی چیز جو ہارڈ ہوتی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، یا کھڑی رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ناظرین، چیزوں کو ویو کیا، ڈاج کیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے، پروگریس کیا جاتا ہے، لیکن وہ پروگریشن ناظرین نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک ویڈیو آئی ہے ناظرین، یہ علی ترین کی، علی ترین ملتان سلطان کا اونر ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ ملتان سلطان PSL کی ایک بڑی تگڑی اور فائنینشلی سٹرونگ فرینچائز ہے۔ علی ترین یا PSL کا تعارف یہ ہے کہ ہمارا یہ بین الاقوامی انٹروڈکشن ہے، یعنی دنیا میں ہم نے جا کر یہ کہا کہ ہم دہشت گرد اسٹیٹ نہیں ہے، ہم ایک بڑی پیسفل لوگ ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے گراؤنڈ میں لوگ آتے ہیں، ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہمارا ٹرک چلتا ہے، ہمارا رکشا چلتا ہے۔ PSL پاکستان سپر لیگ نجم سیٹھی نے کروائی، ان کا کریڈٹ ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں آئی، پاکستان کا انٹروڈکشن، دنیا پاکستان کے اندر آنا شروع ہوئی۔
पिछले चंद सालों से नाज़रीन हमने पीएसएल को एक टीम टप्पा बनाया और हमने टुक टुक रिक्शा बना दिया। मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बैडली यानी ये क्रिकेट बोर्ड महसूस ही नहीं हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि लिटरली ये कोई गटर है और इसके आगे पीछे लोग खड़े। दिस इज नॉट अ पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट, वो क्रिकेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, सकलैन, राशिद लतीफ, इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान, ये वो पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं है ना। अब जो अली तरीन है उन्होंने तनकीद की पीसीबी के ऊपर, उन्होंने कहा कि जनाब जो आप पीएसएल करवाते हैं, इस पीएसएल की औकात ही कोई नहीं है। गुज़श्ता 2 पीएसएल आप उठाकर देख लें नाज़रीन, पाकिस्तान के डोमेस्टिक से वो भी नीचे गिर गई है, क्राउड ही नहीं जाता, बंदे नहीं जाते। उसने कहा आप यानी दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, ये क्या करते हैं, एक बंदा नंगा होकर डाइव मारता है, पानी के नीचे से ट्रॉफी उठाकर लाता है, कोई नई चीज नहीं, कोई फ्रेंचाइज ऐड नहीं हो रही, स्पॉन्सर आपके पास नहीं आ रहा, बैन अवी रेप्यूटेड खिलाड़ी अभी भी पीएसएल खेलने नाज़रीन जो खिलाड़ी आते हैं वो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर इंग्लैंड ने वो खिलाड़ी जो अगले 10 सालों के बाद उसने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अंदर खिलाने हैं, डोमेस्टिक के खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं। कोई पैसा नहीं है, ये फ्रेंचाइज इटसेल्फ नुकसान में जा रही है। और उसकी वजह यह है कि पीसीबी के अंदर नाज़रीन नॉन टेक्निकल लोग मौजूद है। राशिद लतीफ साहब ये कहते हैं कि पीसीबी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है, जिन्हें शायद क्रिकेट की स्पेलिंग करवाई जाए तो वो स्पेलिंग के बीच में फंस जाएंगे क्रिकेट। अली तरीन को नाज़रीन नोटिस भेजा गया कि आप कैसे पीसीबी और पीएसएल को तनकीद कर रहे हैं। उसने नोटिस उठाकर फाड़कर बाहर फेंक दिया और उसने कहा कि ना मैं तनकीद नहीं करूंगा। सरकास्टिक अंदाज में उसने ये कहा है कि ठीक है कि 6 की 6 अगर पीसीबी की टीमें, पीएसएल की टीमें कंप्लेन कर रही हैं, कोई मसला नहीं, ये सिर्फ 6 लोग हैं। इंतहाई सरकास्टिक अंदाज, उसने जूते भगो कर मारे। मैं सिर्फ आखिरी चंक थोड़ा सा आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि अली तरीन क्या कह रहा है, और ये बंदा दुरुस्त कह रहा है। ये एक फ्रेंचाइज ओनर है, ये सुन ले। मैं बिल्कुल गलत था। आपने देखा सारों ने स्टेडियम्स के बाहर लाइन लगी हुई थी, हर स्टेडियम फुल था, खास तौर पे कराची। क्या आप लोगों ने टूर्नामेंट रन किया और जो लॉजिस्टिक्स यार जबरदस्त, मतलब आपकी आधी टीम, प्लेयर्स एक होटल में, सपोर्ट स्टाफ, मस्योर, एनालिस्ट, कोचेस एक और होटल में। यार ये तो बेस्ट तरीका मैनेज करने का, हर किसी को ये करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग स्केड्यूल, जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज, कमाल। सिर्फ 6 टीमों ने कंप्लेन किया, लेकिन 6 ज्यादा थोड़ी होता है, 6 ही हैं टीम। और टीवी पे लोग काम देख रहे हैं, टीवी पे देखता कौन है यार। अब ये इनके साथ शुगर लगा रहा है कि जनाब मैंने जब उठाया कि टीवी पर आपको पीएसएल कोई नहीं देखता, आपकी जो टीमें हैं वो कंप्लेंट कर रही हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स ये हैं कि स्टाफ, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो एक होटल में है और टीम दूसरे होटल के अंदर मौजूद है। अब इसके ऊपर नाज़रीन ट्वीट किया है ये मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने। राशिद लतीफ साहब का मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। ये तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं नाज़रीन, इदारे हमारे जो बर्बाद हो रहे हैं। राशिद लतीफ साहब लिखते हैं कि पीएसएल इज पाकिस्तान लीग, its management need to learn to accept criticism and try to improve instead of threatening its investors with the legal letters just to overcome their shortcomings. The PSL and the franchises, the real PCB assets and need to be valued. वो कह रहे हैं जनाब आप धमकियां देने के बजाय जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान खड़ी है आपकी पूरी फ्रेंचाइज और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये नाज़रीन अभी तक पता नहीं मिलियंस लगा चुके हैं या उससे भी बड़ी अमाउंट लगा चुके हैं। आप उन्हें धमका रहे हैं, आप उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप इसका सोल्यूशन निकालें, आप इसका हल निकालें, आप हार्ड स्टेट बने। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।